العالمين جمع الله سبحانه وتعالى أجسادنا أعمار طويلة. Dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala telah muliakan daripada orang-orang dengan ilmu, dan juga Allah Subhanahu wa taala muliakan seluruh alam semesta ini dengan keadaan, dengan kehadiran ilmu. وجعل الله سبحانه وتعالى اتباع العلماء لسيد العلماء وسيد الناس. Allah angkat derajat mereka di dunia dan juga di akhirat. ما شاء الله. وهذا الكلام قد يهمكم أنتم يا طلبة العلم وطالبات العلم الذين يحضرون، يهمكم أكثر من غيركم من الناس. Dan perkataan ini lebih layak saya utarakan kepada kalian wahai para santri, lebih layak saya utarakan atau mendapatkan keutamaan ini daripada manusia yang lain yang hadir pada kesempatan malam hari ini. أو سيدنا الإمام محمد ابن إدريس الشافعي مثال. Coba perhatikan, seandainya hari ini kita sebutkan atau kita analisa sebuah nama yang bernama Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i sebagai contohnya. كم من الناس يعيشون في هذا الزمان لا تذكر أسماءهم وهم يعيشون في الأرض، لا تذكر أسماءهم كما يذكر اسم الإمام الشافعي. Berapa banyak manusia yang hidup di zaman kita hari ini di dunia, padahal mereka hidup, tapi nama mereka tidak pernah disebutkan oleh orang lain, sementara nama Al-Imam Asy-Syafi'i tidak henti-hentinya disebutkan oleh manusia sementara beliau sudah wafat. Al-Imam Asy-Syafi'i tuwfiya 250 سنة ولا يزال اسمه يذكر في كل هذه الدنيا. Imam Syafi'i itu wafatnya kurang lebih tahun 205. Sekarang kalau kita hitung umur wafatnya beliau itu kurang lebih 1200 lebih umur sidin. Lebih banyak daripada yang hadir atau lebih banyak nama beliau itu disebut oleh manusia dari zaman ke zaman daripada manusia yang hadir keseluruhannya yang ada di muka bumi. Sallallahu alaihi wasallam. Siapa di antara mereka semua daripada jenis manusia yang lebih panjang umurnya? Apakah mereka para penyanyi? Apakah mereka para atlet dan lain sebagainya? Di antara mereka, kemudian daripada atlet-atlet mana di antara mereka? La azalu azkuruhu wa nahnu tullab fi halaqati Sayyidina Syekh Yasin Al-Fadani rahmatullahi ta'ala alaihi fi Makkah. Seperti contoh guru kita, Guru Mukhtar alaihi rahmatullah, aku senantiasa menyebutkan nama beliau manakala aku teringat Bahari Ulum masih menuntut ilmu di halaqah di majelisnya Syekh Yasin Al-Fadani di Mekah saat itu. ونحن كنا لا نزال أطفالا صغارا لأننا نذكره هو وكعبد الواحد برضه في ممنكي عبد الواحد Bahari Ulum masih halus, masih kekanakan, yang juga ada di Pamangkin. وكنا نذكره أوقات الطواف حينما كانوا يطوفون. Kami senantiasa mengingat daripada beliau bagaimana sidin waktu itu tawaf bersama Syekh Yasin Al-Fadani, kemudian bagaimana sidin Bahari bagulik dari Ka'bah, kemudian duduk di selesai tawaf kemudian duduk di sekitaran Ka'bah bersama dengan Syekh Yasin. الشاهد الذي أريد أن أقوله أنه انظروا ببركة من جلس وثنى ركبته وحفظ وفهم. Dan ilmu ini yang mana dengan ilmu ini mereka belajar mencoba untuk memahami daripada ayat-ayat Al-Quran kalamnya Allah. Juga dengan ilmu itu mereka mencoba memahami daripada apa yang disampaikan Nabi berupa hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kali pemahaman mereka bertambah, tidak diragukan setiap kali itu pula kedudukan maqam mereka senantiasa terangkat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. يرفع الله الذين أوتوا العلم منكم درجات
ولم يقل ولم يعرفها لأن الدرجات مفتوحة، مقامات مفتوحة لم تحدد إلى يرفعهم إلى درجة كذا أو إلى درجة كذا، لا، بل هي درجات مفتوحة عند الله سبحانه وتعالى. Dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah akan angkat derajat orang-orang yang berilmu dengan derajat yang banyak. Allah kadang menyebutkan batasan derajatnya. Kenapa? Karena Allah seakan-akan ingin menganugerahkan, ingin mengatakan bahwasanya anugerah orang yang berilmu itu memiliki derajat yang tak terhingga, memiliki makam yang tak terhingga karena sebab ilmu yang dipelajarinya. Walhamdulillah, أثر هؤلاء العلماء رحمة الله تعالى عليهم واضحة أمامنا. هذا أخي غورو أنور جزاه الله خيرا في هنا في سمريندا، غورو الدين وطلاب بمنكي، طلاب ابن الأمين الذين نفع الله بهم البلاد والعباد، منتشرين في كل مكان. Dan alhamdulillah kita melihat sendiri bagaimana asar dampak yang diberikan kepada masyarakat pada umumnya. Wabil khusus kita lihat saudara kita, guru Anwar memberikan dampak yang luar biasa. Ini semua karena mu'alim yang ada di Pamangki. Wabil khusus kepada guru kita Kiai Mukhtar, kemudian guru Udin dan guru-guru yang lainnya yang kemudian juga melanjutkan daripada perjuangan guru Mukhtar. Baik, الآن تكلمنا عن فضل الله سبحانه وتعالى على أهل العلم. تعالوا لنتفكر قليلا في الثواب والأجر لهؤلاء الذين أكرمهم الله بخدمة طلبة العلم. Oke, sekarang kita hendak berpandir mengenai keutamaan ilmu dan juga keberkahan daripada ilmu. Kita ingin melihat الذين يخدمون طلبة العلم، أو تعالوا نتكلم على المؤسس ابن الأمين الشيخ محفوظ رحمة الله تعالى عليه. كم آلاف الطلاب الذين الآن وليس خلال 10 سنوات أو 20 أو 30 سنة، الآن الذين يجلسون في ابن الأمين والذين يقرؤون القرآن والذين يذكرون أذكار الصباح وأذكار المساء، كم عدد هؤلاء الطلاب؟ Sekarang kalau kita lihat berapa kemudian anugerah atau keutamaan yang Allah anugerahkan kepada orang-orang yang berkhidmah kepada ilmu. Kita berbicara secara khusus kepada pendiri Pondok Pesantren Pamangki, yaitu Kiai Mahfud. Kita berbicara santri yang sekarang. Ada usaha yang mengesahkan yang 10 tahun yang lalu. Nah sekarang saja, berapa banyak jumlah santrinya? Berapa banyak yang baca Al-Quran setiap hari di pesantren itu? Berapa banyak yang setiap hari sholat di dalamnya? Berapa banyak yang baca zikir pagi, zikir sore setiap harinya? Berapa banyak? Kullu hada fi sijil hasanati الشيخ محفوظ رحمة الله تعالى عليه والشيخ مختار من بعده رحمة الله تعالى عليه. Ini semua yang sekarang ini belajar di Pamangki, mengaji di Pamangki, kemudian baca zikir dan lain sebagainya, semuanya masuk di dalam catatan amalnya Syekh Mahfud alaihi rahmatullah. Begitu pula kepada Syekh Mukhtar alaihi rahmatullah. وبلا شك أن هذا أيضا كل هذا الثواب، كل حرف يقرأ من القرآن الكريم وكل ذكر وكل صلاة على سيد المرسلين كلها أيضا في صحيفة الذين ساعدوه وأعانوه على ذلك. Dan begitu pula setiap huruf yang dibaca oleh santri, baik daripada Al-Quran maupun hadis ataupun ilmu-ilmu yang lainnya, tidak akan diragukan, itu juga akan masuk ke dalam catatan baiknya orang-orang yang membantu Sidin Bahari untuk mendirikan pesantren tersebut. واليوم الحمد لله جزاه الله خيرا guru kita guru Anwar جزاه الله خير الذي أسس هذا المكان، أسس هذا المعهد. اليوم نحن نرى هؤلاء الطلاب، غدا بإذن الله تعالى من كثرتهم قد لا يمكن أن نراهم. Dan alhamdulillah sekarang kita melihat mobil khusus luar biasanya guru kita, guru Anwar. Sekarang kita lihat ada jumlah santri yang ada. Insya Allah
Di tahun-tahun ke depan kita akan melihat santri yang sangat banyak sekali. Bahkan kami saking banyaknya nanti kami sampai tak bisa melihat mana yang santri mana yang bukan. Saking banyak yang hadir di majelis ini atau di ma'had ini. Insyaallah. Insyaallah. أتذكر قبل سنوات طويلة الحبيب حسن باهرون رحمة الله تعالى عليه مؤسس في جاوة دلوة دار اللغة مع دار اللغة والدعوة، كان يزور والدي وكان حاضر الشيخ الشعراوي رحمة الله تعالى عليه، وهذا لقاء عندنا في مكة. Aku ingat sebuah kisah Bahari Al-Habib Hasan Baharun, pendiri pondok pesantren Dalwa Darul Lughah wa Da'wah yang ada di Bangil, Pasuruan. Suatu ketika pernah berziarah kepada abah saya, dan pertemuan ini dulu di Mekah. Saat itu dihadiri oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi rahmatullah alaihi. المهم كان يا سيدي أنور يقول عم حسن حبيب حسن باهرون يقول للوالد يدعو لنا حبيب ما يزال طلابنا في المعهد قليل. Dahulu di waktu itu Habib Hasan Baharun meminta doa kepada ayah saya dan menceritakan bahwasanya saya membuka pondok dan saat ini jumlah santri sangat sedikit. وقال له الوالد ومن يقول أنهم قليل؟ قال له يا حبيب كيف هؤلاء يركزون على حنبل واحد يكفيهم. Maka kemudian abah saya mengatakan, siapa yang bilang kalau jumlahnya sedikit? Kemudian Habib Hasan Baharun menjawab, ya Habib, betul ini sedikit karena jumlah santri saya tidak lebih dari satu hamba lagi. والله يا سيدي الحمد لله على كل حال. الفقير تذكر هذا جيدا. قال الوالي قال له اليوم حنبل واحد، غدا إن شاء الله تعالى 1000 حنبل لا يكفي. Maka kemudian ujar Sidin, aku mengingat betul apa yang diucapkan oleh abahku. Waktu itu Sidin berucap, hari ini satu hamba, insya Allah tahun-tahun yang akan datang 1000 hamba lebih. وقد كان اليوم ما شاء الله تبارك الله الطلاب في معهد دلوة كثير وخريجينهم كثير، ونفع الله بعلمهم ونفع الله بهذا المؤسس صاحب الهمة رحمة الله تعالى عليه الحبيب حسن باهرون. Dan ini perkataan dari beberapa tahun lalu sebelum kemudian Dalwa seperti sekarang. Coba kita lihat sekarang, Dalwa luar biasa. Kemudian santrinya banyak, alumninya banyak. Mudah-mudahan Allah berikan manfaat ilmu kepada mereka. Amin. Wa wallahi adunnu anna alladhi arahu amami min haula'i al-tullab wa ahlihim وأهل القرية هذه الجالسون هنا أنه غدا لا يكفي لهم هذا المكان. Dan Sidin, demi Allah aku melihat daripada santri-santri yang hadir, begitu pula ayah bunda yang hadir pada kesempatan malam hari ini, insya Allah di tahun-tahun yang akan datang, bahkan tempat yang luas seperti ini tidak akan mencukupi daripada orang-orang yang hadir di majelis ini, insya Allah. لماذا؟ Kenapa? لأن الذين أخذوا على عاتقهم وكانت عندهم هذه الهمة لجمع هؤلاء الطلاب وعلمهم وتعليمهم وتقبل الأذى من الناس الذين يقولون أن هؤلاء أهل تجارة وأن هؤلاء والواحد يصبر ويصبر ويصبر يأتيه التأييد ويأتيه النصر من الله سبحانه وتعالى. Jasidin, kenapa kemudian aku wani mengucapkan perkataan ini? Karena Jasidin yang bertanggung jawab, orang yang bertanggung jawab akan santri-santri kita ini bukan orang sembarangan.
Sidin adalah orang yang akan menanggung celaan orang-orang lain yang mengatakan bahwasanya oh pondok ini, oh majelis ini adalah tempat jualan agama dan lain sebagainya. Sidinlah yang akan menanggung, sidinlah yang menanggung perkataan buruk itu. Sehingga kemudian dengan celaan dari manusia itu datanglah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. نعم هي تجارة ولكنها تجارة مع رب العالمين سبحانه وتعالى. Maka kita akan katakan kepada orang-orang seperti itu, iya, bahwasanya majelis kita ini adalah majelis perdagangan, majelis bisnis, tapi bisnis perdagangan kepada Allah Subhanahu wa taala. وهكذا قال ربنا سبحانه وتعالى في حقهم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. هذه تجارتهم مع الله سبحانه وتعالى. باعوا دنياهم، أوقاتهم، أعمارهم كلها مع هؤلاء الطلاب. Hal ini sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, yang makna ayatnya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membeli daripada orang-orang beriman itu jiwa dan juga harta mereka, yang mana Allah beli mereka itu orang-orang beriman, Allah beli mereka dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hal ini kemudian Allah berikan kepada mereka? Karena mereka orang-orang itu yang mempunyai hikmah semangat dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, khusus di tempat kita ini adalah orang yang kemudian telah mewakafkan waktunya, yang telah kemudian menyerahkan jiwa dan raganya untuk makmuran santri, untuk mencetak daripada generasi-generasi para penuntut ilmu. Lalu bagaimana tidak Allah mengganjar mereka dengan ganjaran yang luar biasa. ومنذ طفولتي ومنذ صغري وأنا أرى طلبة العلم من أندونيسيا الذين يأتون من بتاوي ومن صومطرة ومن كل مكان يأتون إلى مكة المكرمة، وأسمعهم يحكون لسيدي السيد محمد بن علي المالكي، يحكون له عن معاهدهم وكيف الطلاب وكيف، ويرجعون إلى بلدهم إلى إندونيسيا، ثم يأتون مرة ثانية إلى مكة، ولا يوجد في حياتهم ولا في حديثهم إلا الكلام عن الطلاب وعن حفظ الأحاديث وعن حفظ القرآن وعن حفظ الوضوء. هكذا حينما تكون حياة المؤمن كلها هكذا، والله هذا ليس أمرا بسيطا. Dan mulai ulun halus bahari, setiap kali ulun melihat dan juga mendengar santri-santri Indonesia yang datang khususnya di majelisnya Sayyid Imam Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki saat itu, wallahi jazil demi Allah, yang mereka bicarakan bukan urusan dunia, melainkan mereka berbicara kepada Sayyid Muhammad Al-Ali Al-Maliki tentang santri, bagaimana pondoknya, bagaimana santrinya. Kemudian mereka pulang, balik lagi kepada Sayyid Muhammad, berbicara lagi tentang hal ini. Demi Allah, ini bukan perkara yang ringan. Dan sebegitulah harusnya keadaan seorang mukmin. Pikirannya, hatinya adalah bagaimana kemudian dia menyebarkan ilmu dan mendapatkan ilmu daripada para ulama. Wa as'alullah an yuyassir li waqtan tentang Kiai Fulan, keutamaan mereka dan semangat mereka di dalam menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan Allah bantu saya dan memberikan saya taufik. Atau mungkin ada di antara hadirin ini yang memiliki semangat yang sama untuk kemudian menuliskan karya tulis yang seperti itu, dan mungkin tulisannya lebih baik daripada saya, silahkan tulis hal yang seperti itu. هذه المعاهد في بلادكم في أندونيسيا من بابوا إلى أتشي، هذه خريطة أندونيسيا كلها، وهذه المعاهد تنتشر في كل مكان، وبهذه المعاهد حفظ الله سبحانه وتعالى الدين
في كل هذه البلاد. Demi Allah, di sini pesantren-pesantren ini tersebar di Indonesia, mulai dari Papua sampai Aceh. Boleh kita katakan dari Papua sampai Aceh itu tidak terlepas suatu tempat kecuali di dalamnya ada pesantren. Sehingga kemudian kita katakan dengan pesantren-pesantren inilah Allah Subhanahu wa taala jaga agama di negara kita. بارك الله لكم وبارك عليكم مجلسكم وبارك عليكم شيخكم الشيخ أنور جزاه الله خيرا، والله يديم لكم السكينة والطمأنينة التي أنا أجدها في هذا المكان دائما حينما أزوركم. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita. Allah berikan keberkahan kepada pesantren. Allah berikan keberkahan kepada majelis kita dan orang-orang yang hadir pada kesempatan kali ini. Wabil khusus kepada guru kita, Guru Anwar. Dan sungguh aku selalu merasakan kedamaian, ketenangan manakala aku masuk ke tempat ini. Setiap kali ziarahnya selalu aku merasa tenang dan damai di tempat ini. Alhamdulillah. Kunna najlis ma'akum fi hadha المسجد حينما كان مصلى صغير وكان هناك ستارة بين الرجال والنساء، مكان صغير جدا. واليوم الحمد لله رب العالمين هذا الانتشار وهذا العدد الكبير. Jadi aku ingat hari pengajian masih di situ di musola halus ada satir pembatas antara laki-laki perempuan dan yang hadir pun masih sedikit. Sekarang kita lihat tentang hadir. Masya Allah, dan insya Allah akan semakin bertambah. Inilah kemudian bukti daripada tersebarnya agama Allah Subhanahu wa taala di tempat ini insya Allah. Barakallahu fiikum wa nakhtimu insya Allah بالدعاء واجعلوا في قلوبكم نيات صالحة حتى في وقت دعائنا إذا نظر الله إلى قلوبكم وجد فيها نيات يحبها ربنا سبحانه وتعالى. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita seberatahan dan kita akan tutup majelis kita dengan berdoa kepada Allah dan sini memberikan pesan untuk pasang niat yang baik di dalam hati kita. Boleh jadi saat kita berdoa kepada Allah, saat itulah Allah Subhanahu wa taala memandang hati kita. Dan manakala kita punya niat yang baik di dalam hati kita, maka sungguh Allah telah memandang niat yang baik di dalam hati kita insyaallah, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sesuatu yang tak terhingga kepada kita. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت. لا منجا ولا ملجا منك إلا إليك. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا. اللهم اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات.
قاضي الحاجات. اللهم اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات، واغفر ذنوبنا وخطايانا يا غافر الذنوب والخطايا والسيئات. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة فلسطين. اللهم انصر إخواننا في غزة فلسطين، وانصرهم في كل بلاد المسلمين. اللهم انصرنا على أنفسنا الأمارة بالسوء، وانصرنا على شياطين الإنس والجن يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، وألحقنا بالصالحين. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقاك يا رب وأنت راض عنا. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.